অবদান আবার আইপিএফটি নি অবদান আইপিএফটি নি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার তো থাঙ্গে আরো থাঙ্গে সালাইকা সালাইমান করে সোশ্যাল মিডিয়া অনেক বিরসাকা অনেক বড় বড় সাইমাকা সাইমানি নাই যিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ন অনেক তায়া সালাইকা ব আরো বেশি সাইপেকা সাইফায়া ইনি নাই বক সালাইকা जोंताबो मुसुक जरा खोनाय दङ आगु दङ सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पास होनाय आमतिखेबो साका যখন 13 तारिख फैयानो आप्रुनो जे ट्राइबेल वेलफेयर मेबर कुमार जमातियानि जे बक सामानि उपदे जेग्रा साइमानानो आइकाबो प्रचार खालायलायका हायदि जाय होक তিনি সিটিজেনशिप एमेन्डमेन्ट बिल जे अर अनिर्दिष्ट कालनि बागै फानो जे थागै दमानि आबो चिनि बागै तब जोंनो तामिनानि रुकुतु मिसिबि पानो खाकला बक माहाय आसिपानो इंराजि दं तब खालाय